Badingolo albe yam fulam male nga bayrimbe sandu la formo le to nga sandu nkol be konton sandu kabirin nyankui njay kunda da silame mbay kunda misira diabugu kuonku changali demba wandu anin sandu satol be mbe konton dro sindla sandu nkol bema ka dati na député bala menketa honorable mahanerati mba konton na bake anin sandu molbe ñin dulamu dulalati dame alon ko tarika banko le mu sandu mu tarika dulalati katunga hakilo bakan defan be karandiro la basse wato menna wulitale non tata non nyankui kata Mahmoud Fatuma la tariko ñin je woto manka history karandi St. George's Secondary School in English language alhamdulillahi rabbil alamin ngalong sandula tariko kono Mamadi Fofana nyolo bulli Turkilen Jawla nyolo kata Musa Kamara nyolo kuonku kata Lamin Jango Yafa nyolo kata Tabo Koto Fode Sitafa Dabo nyolo Diabugu Fode Dabo nyolo kata Mankaman Kamara nyolo Demba Wandu anin Manjan Jata nyolo Alfalu Siata Baki wolle a sandu la history to wolle sandu ke sandu ti ka bondi nyani bulu otoma sandu kana mo jo nyani le Gambia News badi wala binna ta kacala de nata pour ne Gambia di wala be kaca bari jannen alben solal han ka bi nga kondon dro kafo katum fon la talibo me alon ko bi na boss lemo chairman URR Basse Area Council for the danjo mba konto na bake menna councilo ba konto na Mbay Touré men kita Mbay Kunda sandu mbe masire gagu fanan konto na Ibrahima Sankule Cham anim fon terim fon la dinde ngom fon kafunyo men kita fode jawlati mba konto na bake mba tentula badi ngolo bi mu kacalati kaca nyimbe diala bake bare follow jannimbe kaca date la lafta pour ko kuma kilen seneyandi pour Gambia dingo besi wolong momo ne ngatra Gambia dingo le moyti isa long ko tonya nadiamu do tambita janga ke formol lelto damen ka foko ning NPP ko le luntangolo anin dindingolo register UDP mfannu ngata ngalundangolo nen dindingolo register badi ngolo na dialogue with the president nga bambandi je ko kumoñin amam betea ku jaw fula buka keno ku kendoti ku jaw da malati woto UDP dingol be mbal be bolo sayla me Gambia be bolo sayla ndolu United Democratic Party ndolu dankene atan sonta nyinna ko Gambia dingol da malasi president tombon no Gambia dingol da malasi moje ya kere banko karfam woto ndolu jikita wo Gambia dingol lella be carte o nyina la wala bulu manyan na luntan dabula la na carte fayoto UDP be lafta pour kanyum kumo senende kato hakil kilente hakilete moysi kumo dobe fo yafo kamfa kono wara yafo ko kuol men be kering ale ni ku ya kamala yew kumol fo asatara kumo mambetea woto nga kuma kan men fo nun kafo ni ye luntan register len fana nga luntan register o mambetea ndolulata ko Gambia dingol le lu ñey ñanto soto ka Gambia ñaaton ko lu tombong e be banko karfala menma woto ndolu United Democratic Party nganji ko den Gambia dingol le la ko Gambia dingol le be ñaaton ko tombonna hanna ya tara momo nin atara ilafta tapale yala ite tenten tapale yala wo jojo ana kiti la mu Gambia dingol lelti sandun ko la lal tulo tuna ko moto baki anim Basse banko be URR be ndolu jikita ñinna ko Gambia dingol le ñanto soto ka motombong me ya lon ko be banko karfalama woton tolu United Democratic Party nganji ko den Gambia dingol le an ñun jikita ñinna ko Gambia dingol le be ñaaton ko tombonna hanne melafta tapale yakela Gambia dingolu niwolu manson tapale yata keno la Gambia hanne ngatre dunia bele nati tapale yata keno la Gambia woto mbaytan la Gambia dingol bela ko momo ning atra United Democratic Party dingol moyti isigni lon ko ntolu na parti o manson nyinna
luntawol la ye register ye dake na carte fayoto nga luntawol be buñange be horoma ko isitarano Gambia pare signil lom fanan ko Gambia news and politics. Gambia mum bele tati Gambia banko bari ni luntawol sitarano sirin Gambia bari comme na banko la loi me ya foko imanyanne daduna na carte fayoto mbe dani la dukare si jamfa carte fayola si jamfa na carte fayola kibarol findita de be senare mennu be luntan lo register kam be ngalonne bi NPP kolu ibe jahalila ngafole nun ko mansa kunda Gambia dingol lel tamu itolle ka karfa adiata ya karfa memba woto niye banko karfa momoma jikole mu ani lannaya wala yantinne banko karfema ikana wo jikotinya nga kala muta ko Gambia na mansakunda do kulalu dolu beje e ka tontondiro tilila e ke tora ke batandi e ko wolube politiko le kekan mbet kacha datila MDI managing director general or director general MDI Aliou Jaju iman tiling Aliou Jaju ye letaro men safe ka di Amadou Kala ka foko atelemu deputy party leader ti GDC iko ala doku nyin ate doku fulo keno la aitara doku wala MDI aitara politiko fananna iko Gambia la loi memu general orders ti iko ma allow ale letaro men diala woni letter nani ali wala diala ke bulo likla ka letaro bulo likla ka letaro to babol kaf me woni letter nani ye wala di Amadou Kala ya batandi bake file li fota li fo me alon ko jorti je barite Aliou Jaju director general MDI iñabe feterin ne iñabe Sek Omar Fayla me ya lonko afana mo senior electorality andung director lemo atele marta musol la karola NPP e moto diala bakaw New Town kono abe yayi na abe luntaw nyini la be sambala pour que register ka attestation o dila ite Aliou Jaju bota kalama ikaje anim moto kana andu iye Amadou ka tumi menna nyim faranka woleke ngo Gambia mbemem fola Gambia di wole wala mu nyenti ko alinga hakiloto moy fem bara isa lonko abe tarla jele nga NPP la muskeba moy la ko nadiamo dolu nga foje ko NPP ko man fello na man ke denkil lati takinyolo te bayila ko kana la denkilo la ma fola nay ko aya hakotu nyenta la denkilo la kotake barente quand même fo Gambia di wole wala mu nyenti ko kul jaa al hakka wa jaaka al batil innal batil kana jahuka kona akila afo e tonya nanata aka faniya butele fo faniya fo ya lon ko tonya ya nole Gambia news and politics. Ali la moy taki nyolo junku nyolo ni ngamo yali da kono mbali suko tilale because na den kilole nko ni nan nali be sey na nyola ali ko e faro warachi si se kilo ni mberola ya moy ndele ngafo taki nyolo junku nyolo yudi pimbe sey na nyola ali ngata yudi pimbe sey na nyola le taki nyolo junku nyolo sey nyolo te baila jaje fodi way gale baba moy la namero ko na la denkilo moy menna nte fa hani mero ite da boni je nte fa lo ba mari kelendela yalonte musol be mum balati walante nambo kala fe ko musol batandi ako na la taki nyolo moy momola na bulo site ako fani UDP say nyola bari badi ngolo nga kumandiro soto State House ay kuma fonye woy mbarandi bage mo kurum balle be Adama Barrow bala ebe Adama Barrow sondo mo poison kan eba tinya kan
ka faye ko director general membe immigration Sidi Touré iko UDP nkola iko Adama ya bay iko director general membe immigration Sidi Touré iko UDP nkola bayri woman pare pour que makoy ka ID card di luntawol la nko mbe mem fola gambe di woliye al yawmu bil yawm lungo ka lungo jo sayle lolu samale bala ate bayla mu meke de lolu samale bala ando lungo konton mu samale adama di on signi long ko ibe mewo men barakan molu nyabala molu bota kalama ando molu ya londe fana isa lon ko ibe fere dada kan molu bota kalama ando molu ya lon ate bayla mu mek Gambia membe tama kan Gambia ako bala fa warta baki Adama Barrow kam mem fo adala anaka mem bara itemo sawnim banko bari ala lon ko ala e molu bele so ala mam mo bali itebe men abe men dilete la ibe jutula wolla bari signil lon ko ala e sole ni jato be kende ari foire ate mam fen soto e ko be pisali la tata man tamal loptano to be ala tentulale kati be modol tar la wolu masino le kawlu ni jindi isalon ko ifana na kolbe wol nyaatole kati wolu ke mira men na wala mu jati kende ate hadama de aussi ñil ko alama mo bali itele ka jutu itala doron bari salon ko alame bali andon aya fo en wato alquran ko na ko fa innamal usri yusra fa idha farakta fansabu wa ila rabbika faraka kole yaw kole yante ala ya le kan alon ko sone abije be sone ala le kan adama de aussi dankene State House alikali konte Sekumbalo aning I kamem fo ila so-called data expert Lamin Sedi aning mo kotawlu anila cameramano ka fume ko Sol Touré alila mo en kumola de anila dokula Jamal bije ye panelo le set panelo me ya lonko iko ka mansakunda dokula lel jube jumalel katara social media kono menu ya lonko ni yudi punko le post menke ika like wara wole post menke ika share badi wolo iko itolu be wole jube kan isaje se target pour que la hajo tinya civil servants so dol fon le beje ye wolo confront comme en kafo ye batandi ka itandi la ko isobita ko ibe UDP le dol fon le beje wolo imam fello wala karola yewol kumandile ka foy ko itele mu carte inin carte den tamunela wolu badi wolu menu fangol be social media e kawol kumandi ka foy ko inin carte den tamunela wolu fanan kane badi wolu kumandi ka foy ko ali fero be kata ali yalla ko wol tala wara ali fonyo political on social media albenna hajo tinya nga fale na kute State House ndama be men kala ma State House fam fen kata ma je ngalon ilaw monitoring team mbembulo likila kala moye je me ya lonko ngala kibaro soto nde politiko nana ta man badin soto man doko soto man koto soto man ter soto nka falu damale jube politiko kono nka jenke wolle bare man koto soto man doko soto man ter soto politiko to ni jegata don ta ba fole nante diamuno lam fañole bare mo ke fala kullew bare lafta me itandi la ñimmari la wala mu ñenti ko nge kibaro moy la ibe ma ñamen na ni ma bula mbese na ñolate bayla Gambia news and politics nga moy jara bureng Momodou Dabo civil servant olam ntol ka kuma ni mon Dakar iko ya report la anu membulo likla kay fata moluma ni mam fata moluma Allahu akbar ntele mbamba masla ndebuga koronto de buko memba safe ka be fakanne
ni nga yele luwolu wallahi billahi tallahi adama be bayla kana fo ma foyde ni nga bu ko fe ni nga yele luwolu nga bu ko yele mpareta pour ka karam moliya moy wallahi billahi tallahi adama be bayla nami bayata konto nata siman nda tambila to lambe dan najero badi ngamben kolu abubakar jawara mo kurumbal abubakar jawara mo kurumba abubakar jawara biriya interview aliyamo le social media kumo men be fa be fania hantonya klentije akate data politique to atemo business manol bar abubakar jawara atelebe npp bankroll kan atelebe npp support kan in fact amanda woto abubakar jawara nga kibaro soto kibaro me alonko ala korda membe banjulun ding nyin sibiti tambila abubakar jawara e lafta pour ka umu sankare la taje le fenke pour molu kana long bari sibiti tambila ika attestation di foreigner solla ala korda kono banjulun ding na kumo manke toñaati abubakar jawara na kumo manke toñaati ndolla kisi robu ka mistake nite mamba kalama alon ko ye mol men kuma ni la korda kono e ka attestation di lundaw laje ye mol men kuma ndi ya sibiti long ni sibiti tambila e ka attestation di mol la ila korda kono foy bota kalama fo man ba kalama o man sene amma bari ya ke la korda le kono ando npp la bureau gamen ko la lila moy nak mo la npp la bureau kombo ma fon la nin dula ko to bureau ye id card la fomo le ta e birth certificate la fomo nyin tampo men wuleru me ka la birth certificate bala yow paquet jamal ta birth and death office ikata ifon lu ka fil ika sign ika tampo ka modol be do ko la birth registry wulu kayto ka dada damen yow molu ta men ya lon ko nga dolu tolu soto manta fola sign wolu ka formol fil ika sign ika wo tampo la bala ika di molla e fon ya lon menu manke gambia de wonte bari mbe ku kelin na folale ala signil law ku nimmo fula ya lon alon ko dunia be la lon ndolla mol be farengal kono mbe tolu sto kan be safe kan pour sama kamala because npp be boyla adama barote gagné la 2021 december wallahi billahi tallahi hani papa Ousainou Mansong nsal samba kitiola momo ni dabije abubakar jawara ni datije kana so moye luntan lo register la korda ko ni datije ni man bakalam bara ko tante mala ko be npp le so asikeno walantin ne kakeya asikeno e bota kalam asikeno e man bakalam wo man ko imma lafta nga je senende baki bare nsib kuma kelim fo gambia dingole adama barola ta gine molu menu ka fo ko amad ba kuranta la sa satale hani kunko hani jolon tonkelo man kende amadou bati abe kende yaren keseng andani adama mankuya kadimu rasul ani adama baro mankuya in fact amad ba as we speak na manke abota nan gine bi wala manke abota nan gine ni watin kono woto abe gine Conakry ani gine bisa abe tamaka nyindula no tema wato do bayna Gambia wato do bayta walantin na molu ka fofo amad ba sa tale faman sa hani jolon tenkulo man kende ati tafas mamut amad ba a telebe negotiation o kekan pour lundan li na register ye carte fay Gambia very credible information abe jahale la le nga soto nyame barente o ngalon ne kon tewo kay foka ala tentu Gambia di mol madono kadimu rasul badi Gambia ko lo amad NK Ba is a very, very, very unpatriotic Gambian. Nale hakilo bakang
this Ahmad NK Ba anana diamutale kaka alkalo lelu silandi ako alkalo dolu wol balantale pour ka luntaw register ako itolio alkalo lonne ako iba ibulo likla kala alkalo ye is asalong ko itolu asalong ko itolu ya lonne ko alkalo mantiling bari ibewo alkalo nyi lahidila ate buka mo report bari wa alkalo wala be balanding pour luntaw le register Gambia alila moy Amad Bal amana dina alkali ako alkali kene bi da ci souf bi abe ñun fulo kan xam nañ mbiram nala ko won mu ngege dem nit ñi ci affaire ID card abe mo ko tan kan ID card man nak dumay bolé nit ci buka mo bolé waye jot nañ xibaram bari nga xibaro sonale ñu ko wonne bay ñu tan la dina lu ban ban nguur gi ay man la ci massa ku dala ñëw jox nit ñi seen ak seen gëdd bari mo la xako dina ñam do ko dina ndax ñu amon nañ doole da xako kan massa ku na ci ko solo ka waye ñun buñ def yalon albe nyin kuma kan moyle Amad Ba ko alkalo le be balanding o tundo la pour ka ID card di molla yamira Amad Ba fon anyama maba because alkali buka ID card di identity card Gambia Immigration Department le card di walantina Adama Barrow ate kululesta menu babala wol fana kululesta ate ka sino menu babala wol ka kirindi alkali buka ID card di ako am nañ doole pour daha control nga sembo soto pour ka bayi yaaje Gambia al ñanta ñine ñindula ne mirala ni ye sembo sika yaadi mol la banko kan itolu ka fo be o sembo le wafila mol ma wala nan ko alkalolu alim be nga kafu nga Adama Barrow bondi ni nga bondi UDP man sakunda be luwa le dundira luwa me yalon ko alkalo te tar la politiko kono mota bayla alkalo be tar jele fona fata sate di wolle be alkalo tombonna kumandanta tombonna ministre ta tombonna sate dingol wolle be alkalo tombonna ilafta alkalo men koni Gambia bata do fon be laare molu kan ifon le ka le fan kan yaji alkalo men balanda non manjay kunda pamendi yebulo chodalale ena elia to register le iba monito kan bira balanta ila biro nyin ika ID card ika birth certificate o di molla birth certificate fo molu yo jama baleta ika fil ika di molla ndeka kuma fo nga sembentu yale ando nga dendende fendela ndabuka diamon niol barin sayita ni Amad Bala ko abe men ke kan tol bota kalamalen tol nga lonne atentol nene no la fona ya fan nene badi ngamen ko biya sikeno mbeme la le demanding bari lafta pour ka meyitandi Gambia dingol la wala mu nyenti ko ku kilim bukatu atol menu bebe yayi kan albelun tawlo nyini kam pour ke register ala lon ko al yawmu bil yawm lungo ka lungo josay mbey mem fola Ousmane Soye wala mu nyenti ko you are being constantly monitored ibe ma nyaamen beke kam bota kalama in fact il afta JCB Mendi me alon ko jongula le mo atata no TRRC il afta natila le pour yadunde SIS ila plans ika plano men bedada nte bota kalama nte ngoy konte wallahi man sanyo konkon man siso konkon ma wasu man kawa bari wallahi nga Gambia de wol tentu nte kibaro men be ka futa maka siabake dolu be je ni aje me fo mbe kisi kande nali ya moy nga fen doron ala lon ko nga o kisi le SIS Ousmane Sow isa lon ko ning mansakunda falinta ibe kisi la ando ni luaye muta inyabe yanko ba jilala nala gangolu menketela Gambia news and politics. Allah Ta'ala mantra sino la. Ando alamanke sino mansat. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ay mem foko ay nyimuta samiu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nyimuta kilama kisun nemo be kilame ye sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yawmiddin. Ako munafiko mankuto sabalem. Ayatul munafiquna thalatha. Idha hadatha qazaba wa idha wa'ada aklafa wa idha tumina kana. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu me yalon ko hadisol jamabe je ay fila men no yalon ko tilinta e kafo arabol kaf me sahi to nyaayata ako munafiko mankuto musabate ala mankuto lu kono saba wol kuma yata je baake hanna ka sun aka sali a fonka lipa banko la fola ba mol ya mira ko sufiyo la mo waran malom ba munafal abita dimbala kon innal munafiqina fi dasir asfar minan nar abita dimbala kon ako katu nadia muta aka faniyala fa na ila hido di aka tinyale ni jikita la ye jiko sembala aka jiko tinya ko nyim mankuto sabole be munafiko la molu se hakilo tuito bake Gambia dimo be surtout toñala Gambia dimo be ke toña fasa lati Gambia dimo be ke toña dunkewti alifon le jube roke bang Adama Barrow banko la president nga banko chabo karfa memma abe sino la nyadile yaya jame mistake o men keta yaya jame bulu Adama Barrow fane na kaka o mistake kilo lake wayalo wonde mistake o to mo tawolde bayra ko yaya jame 40 lati fanan 40 mbadi won kana kuma la fale men kuma yata baki auditor general la report ya itandi ko president Adama Barrow ay executive order D ko ya jame kamenke pour moita central bank ko do BJ ko do me ya lonko dibitolu mamba kalam andon kodi manyan na bola central bank me ya lonko asiata dalasi wili kemeti a choroso bare Adama Barrow ay kila ki Alhaji Ousmane Cissé dalasi million fula dalasi wili keme fula ay wala bondi central bank dalasi million fula dalasi wili keme fula afondita auditor general report ando nyin Alhaji Ousmane Cissé albiyaje TRR sile atelekata kodo kamba yaya jamme no central bank ay wo do ko kilo wala tati bayren birata ta oke tusman kala biren jane commission ko Alhaji Ousmane Cissé amanya no do ko kala Gambia Adama Barrow yata ayata dalilo men na wala kakete wokodo nyimme yata ayatara num Madagascar la mansakunda ye Africa so nyin coronavirus jaralola aboro nyimmo fi boro le te bar Madagascar la ya dada ye Africa so ala bari West Africa ta ya di Guinea Bissau le ya be kolek ya samanan Gambia nyanta tale ta kam Gambia be dalasi million fula dalasi wili keme fula sikala central bank nyaadi le momam ba kalama han Guinea anin na ambassador membe Guinea Bissau amam ba kalama yetama yeta Guinea Bissau yeta ko do di Guinea Bissau kolla badi Gambia kolo ngamen soto kibaro to wala mo nyindi ko Gambia la ambassador membe Guinea Bissau ya fayen ne doron ko ngata airport nga kodo hand over anin Alhaji Ousmane Cissé ni mo ko ton tata etata pleno bala ye kodo di Guinea Bissau la special aid la me alon ko tele mo moti me alon ko tel suti ata man sakundala ina to yo kodi mbuso diala dala si kodo choroso million fula dala si wil kema fula wo fo nana man sifa nana man ke dunia kono kato ning Adama Barrow na tar tilingo ma lafta sannale abe menkela wala mo nyinti ko iba jolale isaje auditol saje bare aman jo malagen na kiskisir la ba me alon ka be malagen menketa Mr Daboti ala saferlo ay meytandi wala mo nyinti ko Alhaji Ousmane Cissé ayta central bank kodota Adama Barrow to yala koma yake ya jamela time to nyame andu nyimmu crime leti nyimmu tilimbaliality tapale yale mu kato central bank la luwali ye meytandi wala mu central bank buka kodi choroso di menka tambi dalasi wili kemela na tambi ta wala doron ebe bank transfer le kala wala mu ka kodo bonde banki doto ka samba banki doto ware cheko di bari nyimbe ketale Adama Barrow
aya long atele executive order di wotuma Mr. Diallo le mo secretary general ti wotuma no wature mantraje Mr. Diallo le beje baren si meitandi gambe di wala wala mo nyenti ko Adama Barrow ay banko la luwale tinya anno nabota president yala ninga ma explain gambe di wala woketa nyaadi le nyanda tala kiti wala le nga fale gambia dingolu nga nyim fale ko bo maci karo kono ani ogos serum gambia mansa kunda iko e kodo men dundi coronavirus kunna atata kanyan dalasi billion killing million keme million tan saba anen saba he Allahu akbar andu woni kodo men iko dalasi million keme say dalasi million tan nanen lulu France man sakunda e men di Gambia la pour ka domoro sang pour corona wato kono ani ministry fanaye kodo men dapansi wol man killing ministry kodo men dapansi atara kanyan dalasi million kemes nani dalasi million tang anin saba yemen dundi alawan sol kunna ka hotelol jo menna anin molla domorolu ka october karo kono til tanning konondo kabo match karo kono kata october til tang anin konondo ministre kodo men dapansi corona damma kunna e koy men dundi domorol kunna dalasi million kemenane dalasi million tang anin saba gambadi ngamen ko wala nal man nyanna ka nyin karo ke munana mol be ka bunjangolo adama nalay mol mo be be bunjangolo la mo be be bun very nice cordal sanay be fon be kele be mbumbay le be patila wala tinne nyaabe maring nyaabutu keso be be maring ka luntan ro register gambia ka mek soko adama baro tara sirinje ka to adama baro ni wobe sirinje banko ko do mum mbumbayol te ampaka alna nga pati ya allah la ilaha illa anta Gambia news and politics. Badi wala Mustafa ke dabola saferol to yaitandi ko Gambia ni ajube coronavirus men dunda je maji karo kono kay kabo maji karo kono atata fo wili saba keme woro tang ani woro mo men fata mo keme mo tan nen kono Gambia man sakunda e kodo men dapansin comme nga fale nyamen doron wotata kanyang siata billion dalasi billion kilente bare ni ajube kabo ogos karo kono kiskisro aytandi ko Ministry of Finance minister me martan na fulolla letero mentata accountant general la bundato anem Ministry of Health dame marta jati kende ala yaytandi ko ila dapan solo Ministry of Finance yaytandi ogos Gambia man sakunda e kodo men dapansi wotata kanyan dalasi billion kilen dalasi wili keme dalasi million keme dalasi million tan saba nen saba ye kayto men fintindi ye men ki accountant general la bundato ye wolaytandi ko accountant general Mamadou Lamine Ba biray letaro nyin sta birim malagen ya telephone kumandiro la ka diamu telephone oto ako amang saferolu be soto folo kabo bundal to membe ko Minister of Health anendula ko tawto bare ogos karo til mu wanni worawla Mamadou Lamine Jaite même permanent secretary ministry member ta jati kende ala meye malagen yama la hidi ko abe kibarol dile lale bira meta dron anata la miralo faling ako malagen ye ko ogos karo til mu wanni wora ko etole kodo men dapansi otata kanyan dalasi million keme fula dalasi million mu wanni lulle fe kabo ogos karo til folo anda mayitandi wo kodo dunta min tole bari biring kibar tala tata Mr. Jaite la office auto ogos karo til mo ni worawla akoy kontrol mam fen soto be mem mabola bari ntolte kibar dilal akani minister le kachata minister Amadou Samate so yaaje koy manyana kibar dila ñun katu imang silo diala pro ay kibaro janjande akoy ko alta Minister of Finance ali ñinin ka katu tolle ko do ñin tolla ntol dum nka ntol be tolle la yamaro koto Accountant General Minister of Health Gambia dum ñanta mello na wala mu ñinti ko ko men bebe tama kan Gambia man sakunda kono Minister of Finance ko do men dapansi nga faali enne
dalasi million killing dalasi billion killing dalasi million keme dalasi million tan saba nen saba bari karfula nyato waran karfula o kola permanent secretary ya itandi malagen la ko yewo information di minister Samatelale ani Ibrahima Silla men yalon koy to lebe covid cabinet ila sub committee badi Gambian kol lafta pour ka ku kilin ne itandalla July karo kono covid-19 la expenditure atata le fo dalas million keme fula dalas million taworo wala nin saba wili keme saba wil taworo andi ko do men approve wala mo million keme woro wala million tallulu ya wala approve andon niya jube me wala be safaren kayto bala bar ministry ko itole ko do men spend wala mo dalas million keme fula dalas million muang ani lulu itole wala spend so woto million tannani nin sayo wodu ndamin tole badi Gambian kolu alinga nyo batando bula alim be nga na karteo sika kabirin sandu faye naki koinala kabirin sandu faye naki katonna kabonan koina fanam faye naki katonna alim be nga mbulo kafu nyoma nga Adama Barrow la man sakunda bondi Gambia news and politics alinga mbulo kafu nyoma nga Adama Barrow la man sakunda bondi katu nin jonal sole nyinin kay ka kibarolu falin ne nin bi koy ko nyin same koy nyin itol kilolu ko ye million keme fula tan e million keme fula muwanni lulle domo ye wole deposit bari nada na murna ko million keme fula million talul ni worawula mo kilon obe keno la nyaade badi Gambian kol alinga Adama Barrow la man sakunda bondi ngo ni ajube hani corona kuonde auditor general la report ya itandi fanko dalasi million keme say dalasi million muwannen saba wala filita Gambia Revenue Authority na mu kanin na lula kafo bunda aning accountant general même marta na fulo ila bundal tema wobe keno la nyaadile dalasi million keme say dalasi million muwannen saba wili keme kononto wil tan kononto ni lulu anin tan ani lulu anin butu tan ni warawla jare ko itole ko do nyin jo accountant general yale bari accountant general ko itol ma record soto men sa itande ko nyin ko do jote yale auditor general Karamba Touré ya ko kiskisi ke nyinin ka o keno to nyaadile e kay ko timing difference lam timing difference wala mo comment like ning December karo til tan sabanen killing yekodo dundi wularo ayatara nyuni la buko town ko sango bantale buko town anyanta finti la January takon bar silam amam finti January kabrin 2017 amam fundi 2018 amam fundi 2019 amam fundi 2020 amam fundi 2021 silam kodo nyintata min tol andong na banko dibite bungolu mennu martaw ko kiskisrola bunda fulalem Public Enterprise Committee la chairman mo Halifa Sallah Public Accounts Committee la chairman mo Sidé Diatta ibe siri be dering inyaba la tilimbali abe kering imambula ko no maka kiskisi badi Gambian kol ni be Adama Barrow no matapale ya sifa o sifa diade isaki modo kuma fale ako jahalo wata ko balafa wata nimmen ko Afrika man kuning ikabula Afrika lale katu niya jube dunia la university follow ibe Afrika le niye saferol jube membe record sol bala Gambia la university follow ika wolebe Morocco anda ka follow ko university al Karawin abe first le in Morocco alota 859 after Christ 859 wonen sa intema meta ando janni ngata be la university me moliye men long university follow men lota ikafole ko de Sankore Mosque university Mali Banko kan
woketa president nsafo woketa mansa kewmen na time wala mu mansa musati 1307 kata 1332 wo university nyin tarta jele fo Songhai empire nata Askia dynasty koto 1439 kata 1591 wo university nyin boyta musa foko ya boy birim morocano leje invade morocano leje invade in 1591 e sankor mos nyinta ya tinya biriye wo university nyin tinya woto malemu karawt sawunta kata Morocco bar comme na diam folo nga fale nyamen drom president Adama Barrow na la mansa kunda mu tapale mansa kundal wallahi nin Adama tilenta no mba fa sala la baraman tilen Adama Barrow naliya jube mbe tembo men to ñu watin kono luntawlu ibe register kandula beleto aliye natalolu jele social media WhatsApp group olto Salifu Mbalo alikaw bunjaw menje kerwan Samba Sire Salifu Mbalo le tamo NPP wo bunjaw atele ya di NPP ko la yakela biroti lo wo foladu e ka alkalol samananje e ka attestation odi IEC fanan kam mol bulandi la moto lay kate jindije enim faylol bari ngamben kol ale nga be safe nga be document al yawmu bil yawm nga jiki Gambia dingol la nga bula Gambia dingol noma ko papa Ousainou ay yamari nyamen yaje ne yaje papa Ousainou la ko diatante nyinke ba mu tonya mol wallahi suma wallahi tonya mol papa Ousainou le kita mu akake moti me alonko ninte nga kuka mambete adoron abuke bato fo sama sen kumanda safanya bamba nyim malla fi nyinal kana nyinki akan tilindi sila kendola wa yamaruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lama alayhi maya alfaka waleke bari alfa nyate tarla la ite mem marta bankola constitution nya bala ko ila molu ba tinya kan pour ite la nafa kan ye dey Gambia news and politics ngamole fo jal fo de Musa Susoko suti kuma balo kamenje wonte kayrati Adama Barrow be menje la wonte kayroti because Adama Barrow ate fonga ya lonne ko ala NPP ko ka lunta wala ji say wala ko ita mala fer nga kumo fo len sayta nga fo nga proof soli tandi sinya kilinte sinya fulante sinya sabande e ko say UDP le mala fi lunta wala fo ka fo lunta wala banya na carte fayla wala muy mala fi lunta wala ba badi wala kul jaa al haqq wa jaaka al baat innal baata kana jahuka ma fo luntan kana tara Gambia ko al kana al dabula carte fo al fo nyanta lon nako itul be wuliya fo la because ni tol kon tol mala fi lunta wala o manke to nyati o manke to jati nko ni late fanna ali nga carte fayo me ya lon ko luntan ta dabula raje ngani naf bari hani itol mala fo NPP ko lu lafta menna wala mu nyinti ko ye tapale yake ye gagné ale suku moyle adiamuta ker ardo Sidin Jai me ya lon ko NPP la wulba Sidin Jai Allahu akbar atata Bungare Casamas Sidin Jai kunun nen Sidin Jai tata Bungare Casamas kunun tenam aning SIS do kula dolu dobe kono wala muy la Brikama regional head afanga ya fallo ne hanim mato fon na jaran ko la anin sedi njale ta dan tela ko be karlal jahalilal bari ndenga falle nen kale ko kibaro ka sanji kese jinkande bari momo ni banko la luwala tinya ni ye banko la luwala tinya e signil lon ko al yawmu bil yawm momo badi ngoy nya bala be tapale yala be tinyaro le ya long ye nya kasala samani aje jolobula le kasamba kitio la kana complain kana foko which hunting or anything along ko ite fon le mu trimbalot ite because inyanta fola ne kana banko tinya mbele denta banko la ni banko tinya be sila minto Gambia nyim problème o men bebe kering aliyalo ne ko Ousmane Soy manya menke
ye mo men bula pour ka sana jaaju tora ate Ousmane Sow ayo tale aya bondi SIS la office Banjul aya deploy to Kotu kenne wonyin abota Abu Kole nta to fola de baren sa konton bayri to le amira ko woni Ousmane jaaju mu sana jaaju mu konton kilinati ka fa fane ne jaaju a konton mu jaaju lati o dalilo kan ya mira ko ya bula do ko men na man pare akela kato fane sana jaaju dentale ban mbota kalamale bamba mas mbota kalamale ndunga kalamu telefona Ibu Jallow e men fo lamu de Adama Barrow he Ibu Jallow e men fo ali la moy lépp moo lëndëm si nguuri Adama Barrow moom kañ dafa war a taxaw bàkku ne man dey Adama bugut leer nay lëndëm saaya Adu bugut leer Ibu Jallow na la kumbe ay men fo femman seneya Adama Barrow la man sakunda kono a bebe dibirinne akoto Adama Barrow manyanna fola ko Barrow bugud lendem anyanta fola ko Adama bugud leer Adama defa buga lendem andun sonta ko mola Adama Barrow bugud leer bugud leer lendem la buga Gambia news and politics anu lafta pour ka fero la kata Alfa diamuta alala lonna ka Adama Barrow ya mari ko Adama Barrow momel lota Gambia kuna ko Adama Barrow te kalindila 2016 bi Adama Barrow ni wole ka badi ya teriya ka be bunyawon lokan alila moy wallahi alfa toñafo momen yalon ka kote kalindila banko kan yaya be borla bita Gine ana borta nyola wayna muruna Gambia aka fo e mama fulo le denta abe bunjawlo kan chamen nyani ja abe bunjawlo kan salaji mbadi Gambia ko Sidi Njay mantara do kula aka ko do bondi min Gambia momo nin atara ye fankanu ye Gambia kanu ilafta Gambia la samala kari fanyinin ka nyin naban Sidi Njay mantara man sakunda do kula kari fajo abuka receive aka bunjawlo aka ko do bondi min Gambia news and politics al yawmu bil yawm Gambia ngol al yawmu bil yawm tonya wala bela banda tonya wala bela banda Gambia akuyata meye tonya la bela banda adiyata meye tonya bela banda andon sinyin ko indal be ma atul Gambia dingul be sinyin ko indal ma ko momo e banko la constitution o tinya banko la loi bu ko meye Gambia ke Gambia ti momo ya tinya iseyi la samama ko samate bayila de sama be sotola insha Allah subhanahu wa ta'ala sama be sotola anno nen sama sotota nali molje be sambala kiti wala abba al ibadi ngulu al kana wuli al yafa ko ke bayindile ibe tapale yala wato me tinyaro la wato le nyanta diamule pour yabula katum bele denta Gambia la Gambia kanyin na fulo men talan nyotema banko la kodole mo Adama Barrow ma o kodo be soto annu naya tara molle fananka di Adama la woto yento la banko wafile deka kuma fon kala fila sene badi Gambian kolu na UDP la youth vice president honorable Karim Toure na boss mba konda na baki afana malla ma fan koleti ay diamol ke social media kayita ni molla ko ye dindi wala muta talinding me ya lon ko dindi wala mu kayto le diala attestation o ka fay te fane ta register
ali la moy assalamu alaikum UDP forumol momobe assalamu alaikum UDP national youth wing assalamu alaikum Karim youth vice president group ngamol be kontong nal badi malem Karim Touré somanda nga taman kenon fa kunda lade kunda talinding fo bagaw balal yen kibaro moy non lade faje kunda kuma kamal min findi la jeno membe dending ila isila formol wala attestation mo be yalan ko ika samba alikaloya kibaro men findi la jeno tala nunga kiskis bari ning ay isila do kulalo enar nang ni diamuta normal ko nga fali nyamen to la do ko to ning ay isila mol baka diamu ntolo kan agent wala ñinen ka drong ay même fogné menu go lado ntol fanali mo la soto membe ne AIC tema bar ning AIC diamu ñinen ni tema fanan ne ka diamu le o kamala ko na agent wala na me yitan na wala mi jakalo men soto faji kun lade kunda astaghfirullah talending membe dending formula MPP ko e formo fil bara dinnu bula pour ay formo kamma ba dinu mistake ta dara ay sila do kulaliya akafa ko e ko na formo kamna to lebulu wala kay ko jante bare ko mandro kono inarna telephone moy loudspeaker MPP ko ka fay ko hani abilare bidi ko do teta itaje ya be feeling already itaje vodas card dila bare kabinga kaja eko kukilen namam fulanjan do bi jasi keno mistake oti na ta kajaje njigita konko asikeno oto maybe ndanga memira asikeno amanke oti bare mbesiring na raje ko IEC dinin do muta faji kunda la police oli asamba faji kunda police sign thing case be police faji kunda police le wolam dinu ni fomo nada fomo me alon ko wo police station on amanke wala attestation formoti so ina raji nga yin attestation on bonnina min totale dinno nyin ko mole a bondi pick up kono aya diala akaita ita register police wol na police wol kuma kan kawlo foten police wol na dinno nyin ka jomale modi police wol ko dinnin ko fa sanyang womu MPP ko lati membe faji kunda jang zafo no ko MPP la kunyal membe tamakan faji kunda abeto lebulo kono ak iko wole adi den bade police wol wotumo imalum menga di atemu MPP do munem police wol di am nyaato because iko maybe morning ko ayatala drone ati fana mamel tanati ati taita kada fomu in kada vodas karota baraje ko nyum fana baji nen kan adi wala ngaya alkamo men to fuje ni wala womu MPP lati adu amanke la mo kafo kono ko mankadi latre kunda ko jang so woto ning political meta magala latre kunda UDP executive MPP executive adabe MPP executive wala kono so akamem fale amantonya fale kes ni nga interest la jele mbe na team contact la men yalla ko wala fala ben tonni IEC tema den kes ni mbe IEC contact la aden baji la kes ni ko ebo ko nyin kono so kaydan la drong sainting MPP ngolu e be fomo so kanne kabo IEC la do kulal bulu IEC la do kulal de fomo cika kanne kedi MPP ngola ajurmo le be bulu la motol kono e be di kan mengalon ko ani loi manta sai na dawda bu menti ngafu non birin junan ko alikalo dol biye la sai no mon kolya fo MPP alikalo la sai no ni stambo sur la bank molelon because moment ada ay fomo sunya ate korla ay stampo da ate korla ni alikalo la sai no mon kolya aka sign anaka nanan register blato aka di mola because tumome yalon ko do ngatala o filtele already a stamped malum akata nyaadi MPP ko le direct talinding akaite ta kama bidikodo ita flanyata o ma stamp ama fil bari ak awadi wala akai naita woro jingaita ndiko stampo involve kokonole fomo dabije sai nga menje men kesbe police stamp mantaraje fomo 15 wala ay bari fomo wala loi mo menti ay yinga tala fo ay isila tablo kunto ni man kay do so wala yinda ko bondi ya dila inaita alikaloya ajube ay interview nin alon ko mi gambia di wala ti anen wala e jasile aya fil aya dila badi ngolo ali honorable Karim Touré la moy wodulato
ya lon ka men fo Gambia dingole saying abe koylal bema ali nyin audio lu janjang dunia be ya moy nko IEC fomo be wolebul mun dalili jumale atinna nyin NPP ko be fomo soto la IEC bulu ya lon ntenga fo nko mantara diamu ka UDP to wala dente bamba malla IEC la annunte bamba malla polisol fadam fam kaatu polisol ba fo no la nyaadi le ko asikeno mistake ko le keta dinno la koto me yalon ko anim fomo tata e kay ko tabiti ko teta fomo kamaje andu mole ya kol ate mistake tata ay sin ko le kay ko hani jante mobe diamo la telephone dal mobile be volume e tulo bala ka fo ko hani tabiti ko to be fomo tarajo fomo be fil be stampuri o mano e o fomo filmin to la stamp min to le ka la ndi biti ko to pour dinno wayta kamaje badi ngolo kul ja al hakka o jakal bate innal bata kana jahuka to nya wol dam mala be labanna ngam men ko lo ni o botaje nyin ken no me ya lon ko yamuta faji kunda nyin dinni ngo me ya lon ko man si pour ka register albe ya moyle birim polisol yamuta ko fafa sanya ne fo modia nim fafa sanya ya fo polisol ko ate fane o jele aje ko abe fonko la fo modia fafa yo fo mo bonni min tole monana polisol ma nyin ka wala bari polisol ya jele ko NPP kolem ni ko be mamanne kantela hajo tinya ilafte bulo la kan badi wolo tonya buka mabono nin atara modole o ke aketa UDP kolte wara keta GDC koleti wara keta GMC koleti albe polisol jele ko tilo kamala nyamen Gambia news and politics ko security reform anyanta follow la Gambia police le je tolitale IEC woluye fan compromise le already nga fali en na kacal ko non kwali ko bijilo IEC la do kulal menu be bijilo biri bota bijilo inyanta tala do kuala yenyum NPP la agent wala membe bijilo inata ta nyola iko katu wala do ko le to nyabo badi wala alfon le nyi miral fon ko fe bang fale ba ko nyi mirano la IEC ko wo bijilo do kula la ko le to nyabo wala tinne ya samba nyola pour ina eta je badi won je fo be do ko la IEC le buluba wala ko be to nyabo no la nyaadi le alfon le alfan nyi nka wala mome ya lon ko manke IEC la do kulati IEC yenyu wala ina eta kabo bijilo kata ina eta sate doto pour ite makoy ila do kolla badi Gambia ko nko ko men katama Gambia kono nadiyata Allah subhanahu wa ta'ala nim man kunda nyaato atele be fitino wulindi la Gambia anda telebe kelo wulendi la Gambia ning Adama Barrow lata fanna ndenga mem fa seneyata de nko Adama Barrow e luntawlu da bondi na carte fayoto Gambia dingoli carte o faya because Gambia dingolu be jele menu lafta Adama Barrow la wolle ka ma koy kaluntawto jista bayro wol man le fanna bare Adama Barrow lata wollel la woto Adama Barrow to memu president ay fintinan aya fo mole ko luntawlu na constitution o man song pour ali al dabula na carte fayoto bijilo NPP la agent IEC ya yenyu ngale natata ker serigne pour kata register ay mako registration la je andon NPP la agent obe ker serigne already kunu ngafon na diamo ay sibitru ngafon na dima so kunu ko ngafon na diamo kono le dialogue with the president andu manda wala de monata je me ya lonko IEC fonga ya latale ko lundawlem anin kayti manna bari tolle ya direct praita alkalo ya pasule jata bijilo la alkalo atata alkalo ya alkalo e attestation o dadai bijilo alkalo pasule jata Kombo North constituency ay kayto ñi ya safe June karo tili tanning killing 2021 ay même safe wala mo ñindi ko diasa this is to satisfy that the bearer of this note, Mr. Abdullahi Sow,
was born in Bijilo awuluta Bijilole mentamu nyin kaitoti Abdoulaye Sow awuluta Bijilole awuluta sawmenna 12 of June 1978 afamato wala mu Tamsir Sow iko fana wuluta Bijilole abamato wala mu Mbayan Gajakati wo fana wuluta Bijilole meya sign wala mu pasule jatati alkalo Bijilo karo til tanning killing June karo 2021 ñing attestation o pasule jatale ya sign ayalon ne ko ñing Abdoulaye Sow abama ma wulu Bijilo afama ma wulu Bijilo. Gambia News and Politics. This is a false attestation. Tubabol kaf me false attestation of wala. And wada mante alkal jama wala kanyim manyake ka kaito dada luntanglie kaito me yalon ko itol fon yalon ko luntang lu manke Gambia dignity imanya na bankola kaito sutla bari nsi mem fo Gambia di wala mu nyinti ko al yawm bil yawm al kana nyina ko kunum yaya jambelam kunun ko jawarlem bi Adama Barrow sama asikeno somebody else did not Adama Barrow no mari keta mo tilin newte ko ya Adama Barrow keta mon taygati nyame o tilin taw nyama momo e tapale yake ka banko la loi tinya ise sambano kiti olale ando ise la no kasolale oto nali albadi wul jebe kuke ka même ne loi manta atol menu ni wuluta ali ya mari hanal ni be kukele ala fo e ko alinga dum Gambian ko kan karto nyini bulu bara alinga na lon taw register anda be faring Gambia tep bari mbe yudi bin ko ya mara ko na kuma folo ngamem fo United Democratic Party la silonte pour ka lon taw register ndol lata Gambia di wala njikita Gambia di wala ko wolle be la nyaton ko to mon oto nganji ko den Gambia di wala ngakuma ka mem fo nun na diamu folo to ka fo ni fanele lon taw register lim fanel ngal lon taw register akuma mam betea amanyan na kafo ngal bolo say ndenga fo Gambia di wala ne malla fe ka fani ya fo Gambia di wala ko tek njusole bota nkam fata ibe ma nyamen ke ka ni luwa manta andu menyanta luwa kantala wonya bala wala fa jenketa hani wortoti wala ma Adama Barrow me ya lonko ndolu nga nyungala United Democratic Party nga samba jimara ngo ngata lon dije wotuma APRC be tannem fula yembiro men tay ka fay Mama Kande be loro luwo kona be donkan fulol be tandaw ko sila dungum ndol fana dunda ninna manden ka Adama Barrow na dunda luwo kono fana ba fala Adama Barrow bir Mama Kande aje do moy billahi nyim fulo ye nyum Adama a finja fasul be tilinda pecc ako fulo le ko mi waddu ko hodum e kay wardu Ngagado ko ako jimara fulula ko ngake jadi ka fa kumara inda la bari jimara ko le dangerous fa da mo mambo jimara ako yal ko jadi be hodu modu ko do kay ko wardu afa ni Adama buntam bankola aku jidan dol ngamira fa ketu dal nga nyola wala mam yudi pi nga tabirol men ke ben kinon moma dom nzaida nan ko paw sene mbute ja wando fana sita ako ko miste ko kera lilon de sai mbe kanyela ngalon ngasamba bilay Mama Kande ndol tora bake ni aje Adama ka sino la ko toto Mama Kande la sa Mama Kande birin tara je ko teke tando ko sila dum fulol be wurle ba fala Mama Kande ndol fana ba fala Barrow Mama Kande nyimuda nyako taw nyama afinja a supa ama busul this time a supal a kan surji wala na Adama ka sino lala ando fana ko fulole na mi waddu ko rube kay wardu afa ayo balde farba be bulola ko ka kumo way ndamiyo Mama Kande wari gorko am wura Adama Barrow Gambia News and biring Politics. yen alfal sorong nguma dalinga Adama tambe nga fasa ko be kay bare bitolu NPP ko fele yayla e ko Ousainou Darboe ko e kana Adama Barrow tombo
bari ngamo e du sano la ko Ousseynou Dabo biray Adama Jeluma botnam président Adama Dia ko Moses ñene mo Musate annabi lay Musa tol nem fataf kilimo la ka be fat bere Ousseynou papa Ousseynou Adama Dia ko annabi lay Musa ay miningal Gambia news and politics. Ando Ousseynou Dabo kilo e ko ngamo NPP ko le ko Ousseynou Dabo kilo le ko momo ko Adama Barrow te sanjululo complete la banko la loi même fo mbe sambala kitiol e ko Ousseynou le kanyim be fat atele ko Adama mo anabla Musa te ate kilo ko momo ko Adama Barrow te lola ate sanjululu kela mbe sambala kitiol bari to kilo lu nata na kalo ka ñu wuliya ba ka taw fanal law kan e ko Ousseynou Dabo man la fi Adama Barrow tombo fo Adama Barrow kallo aka fa fama e ko ngamo le teni la dimbal man la fintela mfama ka e ko e hakiloto posino men be bala e hakiloto akane kunu ando posino le Adama kunu mbete momento a balo bele beng sa mbete momento mama kandela boyo courant fo dam matala de sono mo le fo poisinta Adama la diamo asi gara wala ke kamo da musubularo abe gara wala la dorom abe gara wala la kumom fo kuma kanam fa ba sifa be fo ko baade Gambian ko fatul du ya mira ma Adama Barrow to nyanta banko karfala mala ko tenke ba Adama Barrow men ko sanje saba be wala kala sanje saba ndamu business man olti natale transition olem na bandande bitanda business ol Adama Barrow nyina atele nyimbe fot nga audio plem moli enne je o Adama Barrow bi wala kana ka fo moli ko project le me bam folo muntu bala projectol be banda fo project le ka ba ngamira ya jame fanam sanji mu wonnem fulay wala keje amam projectol banno ala projectol Adama Barrow wallel tenten mbele ngawlo ya jame la projectol Adama Barrow wal tenda Adama Barrow fa mamira ay projector fo birita itata ko di ñuno la dunia bandala banko kande Ousseynou Dabo foreign minister mati wato men ay mako romenke fo projectol nata pour ka basse silo doku anen ka salol doku Gambia news and politics. saya katati bari sila mamme understand wala mo ñenti ko NPP ituli amuta ko momobe do ko la man sakunda wo mo NPP let ngo ale civil service Dabo ndi political ale civil service Dabo ndi political Ousmane Sow ngalon nebe ma nyamen na NIA SAS e manke operation director bari every operation Ousmane Sow le kan operation director bi je gasama e be tribalism ke kan openly Ousmane Sow mbota be kalama ko buka ta mawdu la don de buka mello ngaste daws kalama ta sako NIA SAS furi me alon ko momen bi jama intelligent fan hakilo man dia badi Gambian ko lu lafta pour ka ñine itandalla al signul lon ko Adama Barrow ñan kon koron la mu de ko la sifa jamaale bal bayra defon la ko ni ba ñini la mol bu lay quand même fa ni ya soté quand même ke mankile oto ngal tendungal jey alnal badi malamo Bamba Serigne Mas Kadimu Rasul alama man satalla en dema kilanen kilara mor hormoto fonsi Adama Barrow la ñim man sakunda bondi je albadi malemo Bamba Serigne Mas Kadimu Rasul woto Gambia dingul be to yala ngal tentungal jeyi atul sandun kolu anin yuarar kolu assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh